aleluia, aleluia, aleluia. Căci tot puternic domnește, aleluia, 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 aleluia. Căci tot puternic domnește, aleluia, 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 aleluia. Salam sejahtera, matakam katuluh. Shalom, ungkup Tuhan, warga jemaat GKE. Androyena takam beribadah dalam suasana sana antuh dengan tatanan normal baru atau new normal life. Di tengah pandemi COVID-19, hanya iru tatanan hidup sawau hangawe naan perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Daya gana yeru, liturgi dan pola pelayanan sembahyang ahatina naan mengalami perubahan, namun puang mengurangi substansi dan makna teka sembahyang takam. Pelayanan sembahyang andro ahatina nalaksana secara virtual, makai liturgi sana ubah sesuai baya tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing baya physical distancing. Nah harapkan katuluh ungkup kayu umak sembahyang ina andri hikmat, teka pertolongan dan pimpinan Allah Ta'ala. Kabar ungkup sa nata hampe matakam androyena Ahad 20 Isa Juni tahun 2020 hanyiru. Sa pertama liturgi sa napakai hanyiru liturgi ibadah andro Ahad model pertama virtual. Sakarwe nas Alkitab teka janji uhang kejadian kalaan 20 rue bagi Isa hampe 14. Janji wau
TK Matius kalaan 10 bagi 40 sampai 40 roe. Sakatelu sa bertugas hang sembayangina TK Wapire Lingkungan pemberitaan firman Tuhan Pendeta Metusala Rizky Nayar MTH. Liturgos Penetua Edianto IG SPD. Salam presbiter dan penyerahan Alkitab. Penetua Insinyur Mulyadi Ngindra Eshut MMA. Pengedar Parapah Penetua Asnuni SPD K. Organis Bapak Indre Hendratno ST. Singer Lingkungan Betania Ibu Rosteti Deni SE, Ibu Meriati Ngindra, dan Bapak Penetua Insinyur Mulyadi Ngindra Eshut MMA. Enem Andriina kami nahampe ma ungkup GKE hang jemaat Tamyang Layang bahwa sambayang hang gereja mulai aktif anrau Ahad tanggal di Mei Juli tahun 2020. Informasi lengkap akan natampe ma ungkup mita surat edaran. Tikasina kabar ungkup satahun natahampe daya kami hang androyina tarime kasih Allah Ta'ala saratang nyinrah takam. Umak nyiap ate nelang kunuan takam hang sembayang androyina takam nawat Allah Ta'ala andri tumet liot ungkup nomor rueh ayat nisa pertama dan ayat nisa keempat. Taati takam haut kumpul dan ungkup kami undang mindri. Ungkup Tuhan isana sinta hawang Tuhan, maratakam same-same, nyanyari sembayang takam hang anrawina, eka tau jari hawang ngaran Tuhan. Hawang fotum nelang tabe. Hawang ngaran ama, anak, bayak roh berasis. Amin. Nelang hanye Tuhan damai sejahtera, serata ngarunia damai sejahtera ni umat naon. Amin. Ungkup Tuhan napersilakan maharum kamulai. Ungkup Tuhan isana sinta takam same-same nawat nante ngaran Tuhan andri menyanyi teka nyanyian ungkup bahasa manyan nomor 10 ayat isa hampe rueh Tuhan naan rupa. Suni ura sama
Doa pengakuan dosa, ucapan syukur, dan sekaligus pembacaan lengan Allah Ta'ala. O Allah Ta'ala amah kami isa muneng hang kerajaan surga. Isa neherau daya kami minta Yesus Kristus Tuhan, nelang juru selamat kami. Kami ngaku hang hadapan Tuhan bahwa kami hene ngula dosa. Dan kehalaen inon mitah pikiran kunuan dan aheng kami. Bahkan mitah ulah gabi kia kerajaan kami. Isa tahu ngampi hanang ate sesameh kami, bahkan ngampi hanang ate Tuhan. Daya iru Tuhan, mitah kesempatan ibadah kami anrawina, kami laku ampun nu, Tuhan atas dosa kehalaen kami, impan kami tau layak nyamah memuji dan memuliakan ngaran nu Tuhan. Tuhan amah kami samuneng hang kerjaan surga. Kami hang anrawina pada ngantus syukur dan berterima kasih andi Tuhan. Daya kami keingkam hantai pemeliharaan Tuhan, hang amau pemelum kami, hang awe kami tetap sehat, kuat, bahkan kami haut naami berkat-berkat hampe anrawina. Yeru Tuhan puang daya kuat dan gagah kami, melainkan semata-mata daya anugerah dan kasih Tuhan ma pemelum kami. Dairu Tuhan kami ngantuh syukur dan berterima kasih mahanyu Tuhan. Tuhan ama kami isa muneng hang kerajaan surga puang labah lagi kami hamen membaca firman-Nu laku hanyu mengurapi kami isa mengisa supaya kami tahu kataru lengan Tuhan sekaligus memampukan kami menjalankan lengan-lengan Tuhan hang tiap-tiap anrau pemelum kami. Itilah kedua kami, isana sarah kami, mita Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ungkup Tuhan isana sinta awang Tuhan takam Yesus Kristus, takam membaca Alkitab, ialah na surat hang buang almanak nas, na alap teka surat berasis sapalanungkai, na alap teka kitab janji uhang, kejadian kalaan 22 bagian isa hampe 14, kalayena lengani iman Abraham nauji. Udi katulu kejadian yiru Allah Ta'ala nguji Abraham. Allah Ta'ala keeau mahanye Abraham. Belalu tuing ni hiai Tuhan. Tuhan keeau alap Ishak anaknu satungkan yiru. Sa nasinta nu. Tulakleh matane muria nelang sarah hanye hang yaru jari parapah sana tutung hang isa gunung sasagar nawaraku mahanyo. Hang keiyat kiuni i Abraham amuan belalu namu lapik maharung hang amau kledaini nelang nerau. Karueh walahni baya Ishak anakni. Hanya pada nuhi kayu umak parapah tutungen. Palus tulak monengan sanawara Allah Ta'ala mahanya. Hang andro ketelo hi Abraham mihungau belalu hanya kadinung unengan yiru te kalawit. Ya Abraham keau ma karueh walahni uneng leh naun baya keledai hangina aku baya anakina sagar tulak mayaru kami sagar sumbayang belalu kami sagar mulek manaon. Ya Abraham ngalap kayu umak nutung para pahiru palus nganak hang papaleh Ishak anakni. Nelang hanya ngising apui andi taruh hang tangani balalu hererweh sinrah takia. Ishak keau mahi Abraham amahni u amah. Tuing Abraham hiai anakku. Ishak nunti hang yina haut naan apui andi kayu. Kude hang awe anak babiri umak parapah tutungen. Tuing Abraham, Allah Ta'ala sagarnya dia anak babiri umak parapah tutungen mahanye anakku. Kalayiru hererweh sinrah takia. Udi iru hererweh hampe mauneng sanawara Allah Ta'ala mahanye. Ya Abraham ngulah mesbeh hang yaru nyusun kayu nuruk ki Ishak anakni palus nganak hang mesbeh yiru hang amau paurung. Belalu Abraham nyurung tangan palus ngalap taruh umaknya malis anakni.
kude malaikat Tuhan teka langit keau mahanye Abraham tuing ni hiai Tuhan belalu hanye keau ada munu anak kiro nelang ada ngulah inun mahanye dai tati aku haut karasa hanyu takut silau malah tala nelang hanyu puang baberan nyarah anak nu satungkan hiro maaku. Dami hi Abraham ikulik palos kadinong erang kaukui babiri upo hang wadingni satan rukni ireket hang jubut wakai. Ya Abraham ngalap babiri iru palos nyarahni jari parapah tutungen nganti anakni. Hi Abraham ngampingaran uningan iru Tuhannya dia. Kala iru antuh ulun hampe itati hang amau gunung Tuhan sagar nasadia. Isa kayo kebahagiaan hanya yero here isa nyanrenge firman Tuhan nelang nyingu malihara ni. Ungkup Tuhan sana cinta awang Tuhan ta kami Yesus Kristus kamulek ta kami nyanyi teka tumet leut ungkup nomor 23 bait Isa dan Isa Karoe. Ada bembang Uma Yesus. Ungkup Tuhan, isana sinta hawang Tuhan, takam Yesus Kristus, takam same-same hamen, nyanrenge nelangunuan lengan Allah Ta'ala hang anrawina, kapihu aniru takam same-same laku awat karawah Tuhan, hawang laku dua, neu takam same-same kaingunuan lengan watni. Marat takam isa hawang laku dua. Tuhan amah kami isanaan hawang kerajaan sorga, hawang pidudusan ahi lelunu isa berasis, tawat hormat terima kasih kami ekat mangaran watnu hiai Tuhan. Basa Tuhan patut na mulia na hormat hang penah-penah pamelum baris ungkupmu. Yai Tuhan pada erang itu selagi kami hamen same-same nyenrenge membasa nelangunuan lengan watnu isa berasis. Kami ilaku awat kerawat Tuhan
daya kami tu utu kerasa hiai Tuhan. Kami baris ungkup nuina ulun murunsia, isa terbatas neu kataru lengan watnu. Daya iru kami laku awat kerawat Tuhan, mitah roh nu isa berasis. Sameh yalah Tuhan haut nyinrah, nengau memberkat kawan ulun parisaya, baris ungkup nuhang penah dunia ina. Kaliru kami parisaya Tuhan ngarawah kami. Karawah pada Tuhan, walah nu isa maleme ina, isa haut na parisaya, hawang kaparisayaan, daya baris ungkup Tuhan, memberita lengan Tuhan ina, Tuhan ngarawah memberkat, himpan tau sesuai anri kabahumen Tuhan. Pakai hamba nu dan kami katan tuluh, isa nyandrengeni Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami ilaku dua, habuang ngaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nelang juru selamat kami. Amin. Ini amah pulak senai baris ungkup Tuhan, lengan alatala isana tahampe matakam hang andrawina, sesuai Andri Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, andrawina na alap teka janyi wa'u, hanyairu kabar mae sana tahampe Matius, kalaan 10 bagi 40 hampe 40 rueh. Matius kalaan 10 bagi 40 hampe 40 rueh. Andri judul upa ma pagawian samae isa kalayina lengani. Ulun sanarime naun hanye narime aku. Nelang ulun sanarime aku, narime hanye sangutus aku. Ulun sanarime nabi, daya hanye nabi, die sagar narime kala upa erang ka ulun nabi. Kamulek hie sanarime erang ka ulun samae, daya hanye mae, die sagar narime kala upa erang ka ulun samae. Hie sa ngami uuten, biar ekat ranu marisak, maerang ka ulun teka kawan ulun hina yiti, daya hanye jari ulun sa umaku parisaya leh, hanye himat die sagar narime upakni. Amin. Ini ama pulak senai baris ungkup Tuhan, tabe habuang ngaran Tuhan takam Yesus Kristus, isa jari Tuhan nelang juru selamat takam. Baris ungkup Tuhan, ini ama pulak senai katan tuluh isana sinta hawang Tuhan. Nastakam andrawina hanya iru bagian teka sarita hang awe Tuhan Yesus nanterau nelang nantulakan kawan murid-murid ni hang Matius pasal isa ke-10 atau kalaan isa ke-10 hina. Hanya ngami mahere kuasa. Hanya kuasa inun kuasa ngusir kawan kuasa piye. Kuasa nyamelum ulun matei. Kuasa nyamare kawan penyakit nelang kahanangin andri kalemeen. Jari baris ungkup Tuhan kuasa ina adalah kuasa isa hante. Isana ami daya Tuhan makawan ulun. Isana utus ni. Kawan murid-murid niru. Kude ini ama pulak senai baris ungkup Tuhan hang zaman itati ulun ta'u wau. Ulun ta'u wau nelang ta'u pada ulun itunti. Nelang pada ta'u ulun isa puang parisaya ni iwiru ta'u ngasese atawa ngakupe inun eaw here. Misal nih contoh hang awe kuasa iru. Hang awe kuasa isa hante iru hang buang masa-masa ina. Habuang zaman itati khusus ni hang buang pandemi COVID-19. Awe kuasa ironeen. Maka eaw here na ami kuasa ngusir kuasa pieng, nyemelum ulun mate, nyemare kawan penyakit dan seterusnya. Ya ina kuasa isa pang main-main. Baris ungkup Tuhan isana sinta daya Tuhan takam Yesus Kristus. Dia ganairu habuang nantulakan kawan murid-murid ni Tuhan Yesus haut ka eaw mahere. Hanya haut labis dahulu iwarak mahere bahwa neu kawan masalah yiru dia tagal kawan murid-murid ni memberita hang buang ngaran Tuhan. Kabar maeh bahasa maanyan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia janyi wau isana terbit habuang tahun
1114 hang pasal ke-10 hina ngami judul. Pasal 10 ayat 16 here ngami judul. Terjemahan LAI na kahanangin sasagar nahadap kamulek pada hang pasal 10 ayat 34 LAI ngami judul habuang janji wau bahasa maanyan. Hangiru judul ni puang pidamai kude pibaburen. Jari arati ni nema pulaksanai baris ungkup Tuhan kawan masa Allah hiru haut nawara daya Tuhan Yesus lebih dulu. Dia gana hiru ada wau amunaan ulun isa wau tentang hal iruneen. Sagar naan masa Allah muncul daya inun daya ulun parisaya sama Tuhan Yesus. Daya Tuhan haut iwara labis dahulu ma kawan murid dan takam katan tulu. Arati ini nema pulaksanai katan tulu baris ungkup Tuhan. Masalah yiru na dinung yalah balas sangar. Isa harus na gantung daya erang ke ulun murid Tuhan. Isa parisaya sama Tuhan. Yalah inun isa na antu daya Tuhan Yesus habuang ayat 38 pasal 10 nasta kamina. Yalah balas sangar isa na gantung. Jadi kawan tuntian yiruneen, kawan ulun isa ngakupe yiruneen. Yalah seakan-akan kawan kuasa irumahi arati ni hang zaman yina hang masa pandemi COVID-19 nien tau nadinung yalah balas sangar isa maweat isa harus nagantung daya tiap-tiap ulun murid Tuhan isa perisaya sama Tuhan. Tentu ngantung balas sangar iru maweat. Puang murah, puang mudah ini amah pelaksanaan. Jadi amun keliru tuu arati ni puang murah jari erang ka ulun murid Tuhan Yesus. Isa umat dan parisaya ma Tuhan Yesus Kristus. Jari amun kairu pada hang awe kabar maeh isa tau ngampi kansing ngampi gansang kawan murid-murid Tuhan isa na tugas habuang memberita lengan Tuhan habuang ngaran Tuhan Yesus. Ini amma pelaksanai baris ungkup Tuhan maka daya ganairu hang buang ayat 40 sampai 40 rueh hawang nastakam anrawina buang akan sagar katuluh ulun nambabur atau menolak kawan murid Tuhan. Jadi buang ekat naan masalah dan masalah terus. Udah naan hawang ayat 40 sampai 40 rohirunien pasti sagar naan ulun sa tatap narime tatap nyanrenge daya here sang ngene yiru ngene ngaran Tuhan sa haut nantulakan here. Hangguang pamelum ulun Yahudi ulun sa nunyu labis santai teka ulun isa wahuyo iruneen atau ulun isa na huyo. Jadi Tuhan Yesus ngalap perbandingan teka pamelum ulun Yahudi. Naan ulun isa nunyu dan naan ulun isa wahuyo tulak daya ulun isa nunyu iruneen. Ulun isa nunyu lebih santai teka ulun isa nahuyu. Kudek pada ulun isa nahuyu arti ini nahuyu andri kuasa ulun isa nunyu iruneen. Maeh ma ulun sa nahuyu arti ini pada maeh ma ulun isa nunyu hanya. Yalah inun isa na antuh dia Tuhan Yesus. Dan habuang nastakamina ini amah pulaksenai narime habuang bahasa Yunani ini deksomai arati ini puang ekat narime. Kude narime andri maeh. Narime andri arai mehewu andri sanang ate. Narime andri puang ipapura. Jadi narime isa bujur-bujur narime. Puang ekat sebatas narime biasa. Ini ama pulaksenai baris ungkup Tuhan isa nasinta teka Tuhan daya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ya Tuhan Yesus narime pada makawan ulun isa rumis. Awang nastakam ulun isa hina daya here parisaya ma Tuhan. Yiru pun harus natarime andri kabulat ate. Andri bujur-bujur pada. Daya ganairu baris ungkup Tuhan isa nasinta. Ulun isa nahuyu tulak habuang ngaran Tuhan. Harus natarime daya here memberita lengan Tuhan. Daya here ngene lengan Tuhan. Kamulek pada
harus seimbang pada ulun isa nahuyuk tulakina nien, harus pada jari ulun isa bertanggung jawab. Uweng tanggung jawab isa hante daya inun, daya here nahuyuk daya Tuhan. Kuang iu here jari ulun isa sombong sakah. Mentang-mentang ulun hormat atau narime here. Daya here hawang ngaran Tuhan. Lalu here mengandalkan kekuatan kepintaran ngarai-erai. Kuang mengandalkan Tuhan. Himpanaan keseimbangan. Baik ulun sanarime kawan muridina maupun murid-murid pun harus pada bertanggung jawab andri mae, andri penu, neu tugas isa mulia ina. Himpan here puang jari ulun isa malah ngampi tawang kawan ulun lain. Atau malah jari ialah nabi-nabi palsu. Isa malah menyesatkan ngampi tawang kawan ulun. Dia iru tugas hina adalah tugas isa mulia kude pada harus penuh andri tanggung jawab. Ialah habuang ilmu teologi ulun isa habuang ilmu teologi memberita lengan Allah Ta'ala tau pada naantuh ialah ilmu hermeneutika. Dan iru akar kata ini adalah naalap teka mitologi ulun Yunani hang awe akar kata ini adalah Hermes. Dan dewa Hermes adalah dewa isa nampe pesen kawan dewa ma murunsia. Jadi iru gambaran pipari hante dan maweat tapi mulia nih tugas irone. Awang Kisah Rasul pasal 14 ayat 12 ulun keeau bahwa Paulus na antuh dea here Hermes, dea inun dea ihi Paulus tau paner dan here ngene lengan Allah Ta'ala. Nah kamulek pada pendeta Andara Ismail keeau bahwa ulun isa na tanterau dea Tuhan dan na utus na tentulakan dea Tuhan iru na antuh andri antuhan isa mae. Awang kitab Tawarik na antuh bahwa ulun isa bagawi ma Tuhan adalah pekerja isa mae isa mulia. Dan hie pun isa bekerja iru adalah pekerjaan isa mulia. Bahkan kawan tukang isa bagawi habuang bait Allah bagawi manukang lewu Allah Ta'ala iru na antuh sebagai utusan Allah Ta'ala. Sebagai anese melakah. Abang bahasa Ibrani dan iru akar kata ni sameh andri malak. Nah antuh sebagai istilah ngantuh malaikat. Artinya sameh-sameh kuyuan Allah Ta'ala. Kuang ekat malaikat kude ulun isa kawan bagawi tukang sekalipun iru na anggap tugas isa mulia. Nah lebih-lebih pada hawang nastakam ulun isa bagawi hawang Tuhan. Jadi baik ulun sanarime harus narime andri maeh dan ulun isa natarime pun harus hanya pada bertanggung jawab bujur-bujur habuang tugas isa mulia ina. Kira ni nema pulaksnai baris ungkup Tuhan lengan Allah Ta'ala ina tau pada nanterau matakam himpan takam tatap jari ulun isa mengabarkan lengan Allah Ta'ala jari ulun isa memberita lengan Allah Ta'ala atau bahkan pada takam jari ulun isa narime kawan ulun iruneen habuang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngarawah nelang memberkat takam katan tulu. Amin. Ungkup Tuhan katan tulu, isa nasinta nelang na berkat daya Tuhan takam Yesus Kristus. Takam hamen same-same nyerenge, puji-pujian isa hamen natahampe daya lingkungan, TK lingkungan Betania, neunawat nante ngaran Allah Ta'ala panante Tuhan, mitah puji-pujian here. Warita kang basuku hang pamilu
Maratakam same-same kamulek isa hawang laku dua sapaat isa na doakan takam same-same ma Allah Ta'ala panate Tuhan maratakam ilaku dua. Tuhan amah kami hawang sorga, hawang pedudusan ahi lelu nu isa berasis, kami baris ungkup nu saratang hamen nawat nante ngaran Tuhan, daya Tuhan patut nelang layak na tawat na hormat na mulia. Terima kasih Tuhan, amun kami haut same-same nyan rengei teka lengan wat nu isa berasis. Kami parisaya walaupun langit andritane akan wawai, kudek lengan nu angahu akan wawai yai Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami jari kawan murid-murid nu isa parisaya ma Tuhan kaya pada rajin neo memberita lengan Allah Ta'ala hang penah-penah pamelum kami, baik iru mitah papaneran kami maupun membatang ni mitah katan tuluh pamelum kami iru tau jari kabar maeh ma sasameh kami hang awe pun kami muneng Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa jari kawan murid-murid nu sabujurni puang murah membatang ni amun kami memikir makai pikiran kami merunsia dan makai pemahaman hang penah-penah dunia ina. Rama tu'u kawan masalah isa tau hawi nunung kami Tuhan. Kude kami perisaya hang buang Tuhan, naan kuasa isa labis hante, dan kuasa iru isa melampaui kawan pikiran dan kemampuan kami, dan kuasa iru leh isa ngerawah kami. Terima kasih Tuhan awat karawah kami, daya kami ngarai-erai kami puang sagar tau kaule dan kaiyuh Tuhan, nampalus tugas tanggung jawab isa mulia ina. Tuhan amah kami hawang sorga, isa napantaru kami hawang anaknu, Kristus Yesus Tuhan nerang juru selamat kami. Kami pada ngampamai laku dua sapaat kami itati, daya kami perisaya Tuhan layak nelang patut na parisaya, puang suah maladar mulur kami katan tulu. Dairu kami ngampamai laku dua kami laku awat karawah nunung Tuhan. Awat karawah kami baris ungkup nu, hang penah-penah dunia ina. Batang ni baris ungkup Tuhan isanaan hang ungkup gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang, Tuhan memberkat dan ngerawah kami. Himpan tatap jari murid-murid Tuhan, isa memberita lengan watnu, andri arai mihewu, andri sanang atai pada. Karawah kami pada himpan kami tau narime, kawan ulun, isa ngene lengan Tuhan, kawan ulun isa memberita lengan Tuhan, bahkan kawan ulun isa mungkin nadinung rumis, nadinung hina, daya here parisaya ma Tuhan Yesus. Karawah kami ialah Tuhan haut penu ahi lelu, tau negerakan daya ahi lelu, paahi mak kawan ulun pada. Terima kasih Tuhan natawat hormat na mulia ngaran Tuhan. Kami pada ilaku dua membatang ni ma masalah isan hadapi daya kami baris ungkup nu dan katan tuluh ulun hang muka bumi ina hang zaman ina hanyiro hawang wabah pandemi COVID-19 isa tau ngampil lemek kami bahkan hawang iman parisaya kami seakan-akan mujizat kuasa Tuhan ialah ni huan ueng dino. Udah hawang Tuhan kami parisaya. Amun kami huan kadinong iru katan tuluh tagal daya kalemeen kami, kepuangin keterbatasan kami sebagai ulun merunsia. Berkat katan tuluh ulun Tuhan, isa haut setia, andai tugas tanggung jawab, andai janji hang hadapan Tuhan, neu memerangi kawan sakit penyakit hiru. Terlebih kawan para medis isanaan dan katan tuluh pihak isa terlibat. Kaya pada Tuhan memberkat pemerintah kami, Tuhan ngawat ngarawah. Terima kasih Tuhan. Membatang ni pada ma upaya pekabaran lengan watnu hang penah-penah dunia ina. Tuhan memberkat. Kawan panita, kawan toeh ungkup, kawan guru agama, dan katan tuluh ulun isa begawi hawang ngaran Tuhan. Kami paresaya puang daya gana kuat, mampu pintar kami, daya hie kami ulun merunsiaina Tuhan isa meleme. Kude kami perisaya bahwa daya kami memberita lengan Tuhan,
dan daya Tuhan ngarawah kami tahu mampukan kuatkan hawang ngaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyarah hawang pemberitaan lengan Tuhan, ang penah-penah dunia ina, Tuhan berkati katan tuluh nih. Kami pada ilaku awat karawah kami hikmat pengertian, pikir akal isamae, terutama hawang menghadapi pandemi COVID-19, kahia pada kawan rencana upaya, kreativitas, teka gereja, teka baris ungkup Tuhan, teka kawan hamba-hamba nu, kawan walah nu, hawang melayani sidang jamaat nu, Tuhan ngami, pengertian hikmat kami katan tuluh. Impan ngaran Tuhan isana tawat nu hormat na mulia hang penah-penah pamilum kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami. Rama isa hamena antuh kami kude kami, puang keluak ngantuh isa pengisa, kude kami perisaya Tuhan labis kerasa inun isa paling maeh kami baris ungkup nu. Daya Tuhan patut nelang layak na perisaya hang penah-penah pamilum kami. Kami nyarah pamilum kami, abuang tangan Tuhan Yesus, Kristus isa haut ngajar kami same-same ngantu laku dua Tuhan. Amah kami hawang sorga, ngaranuwah na berasis. Ware kerajaan nuhawi, kabahume nu jari kala hawang sorga kaliru pada hang amautane. Ami makami pangutas sukup hang anrawina, kamulek ampun kapanan kahalain kami, kala kami ngampun isa basing hala anri kami. Ada na masuk kami hawang tingkes purija, kude senepah kami teka alam murun, daya wat nunaan kerajaan, kuasa, pihante palus mak kala lawah nih. Amin. Itati umak takam naami ketika umak nyarah parapah syukur umak Allah Ta'ala. Renge lengan Allah Ta'ala neo parapah, hormat naon matuhan andi parapah mahanye, isa paling maeh teka haratabana, pakulih gawian, teka tane ranu kabun kalaka naon. Amin. Nalap teka Amsal 3 ayat suai. Takam ila kedua. Amah kami hang wang surga, Tuhan kami hang wang Yesus Kristus, hanya putut pamelum kami. Aut nyinrah memberkati kawan ulah gawi kami, terima nelang berkati parapah isa. Amin na ami kami yena himpan tahu jari alat nampalus lengan watnu hang dunia yena. Berkati kami sengami parapah yena himpan tahu pamelum kami jari tawat hormat mapihante ngaran Tuhan. Amin. Sambil parapah tekam naedar, takam menyanyi kemulek teka tumet leut ungkup nomor 12, bait ni sakaisa hampe selesai parapah na kumpul daya takam, uras madia pangamian no.
Ungkup Tuhan insana sinta awang Tuhan takam Yesus Kristus. Ware takam minri sasameh baya katuluh persaya, baya katuluh masa belang pionengani ngantu kakuan iman Kristen. Takam mulai. Aku persaya hang Allah Ta'ala amah isa kuasadi ang uweng tikas, isa haut ngulah langit anditane. Aku persaya hang Yesus Kristus anak Allah Ta'ala isa tungkan ampu takam. Nakayaan daya Maria bujang paruna baya roh berasis. Nakahanangin zaman Pontius Pilatus napantak hang kayu balasangar. Matei napasar minau matumpak adiau. Anrau telu keelan belum teka padang ulun matei. Ngehemuk mas surga maharung tibakawan Allah Ta'ala amah sakuasani ang uweng tikas. Tekayaru dia hari mulek neo mariksa iwaleh maulun belum ulun matei manyu gabini. Aku parisaya hang roh berasis, aku parisaya naan bebuhan wat Kristus, hanya ne panan ungkup ulun berasis, isana tamaya roh. Aku parisaya ampunan dosa, kailaneng tengah ulun matei, nelang pamelum isa kalalawa. Ungkup Tuhan takam same-same narime berkat Tuhan. Tuhan memberkat naun, nelang nyalinung naun. Tuhan ngampi raai naun andri urwawakni, nelang ngami manaun kasih karunia. Tuhan ngampi hadap urwawakni manaun, nelang maniak manaun damai sejahtera. Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang ngantuk. Selamat Anrau Ahad, selamat sembayang hang lebu masing-masing. Tatap jaraga, tatap semangat hang lebu ai. Tuhan Yesus memberkati.